बच्चे आप शुरू करें सूरतुल मुल्क। सूरतुल मुल्क शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नज्जैना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियम मिनल मुस्रिफ़ीन। ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اخترناهم على العالمين فآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بكتابكم إن كنتم. जी अब तीसरा सवाल सूरत साबा सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا।